اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویور السلام علیکم. آج جو ہے ہم فارماکالوجی میں لیکچر نمبر 6 جو ہے ہمارا وہ ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پیرنٹرل روٹ آف ڈرگس. یعنی ہم پیرنٹرل روٹس یعنی آئی وی جو دوائیاں دیتے ہیں آئی وی لائن میں انٹراوینس ہم جو دوائی دیتے ہیں اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کی کیا ہو سکتی ہیں. انٹراوینس دوائیوں یا انجیکشن کی فوائد، انٹراوینس ڈرگز ایڈمنسٹریشن اس کی فوائد اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز جو ہے سب سے پہلا جو ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ ڈائریکٹلی انٹر انٹو بلڈ. اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آئی وی جب ہم کوئی ڈرگز دیتا ہے تو اس کا یہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جو براہ راست جو ہے یہ بلڈ میں داخل ہوتی ہیں اور بلڈ کے ذریعے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ایمرجنسی کنڈیشن میں ہم یہ روٹ استعمال کرتے ہیں اور کوئکلی یہ ایکشن کرتے ہیں. اس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے اور بہت کم وقت میں یہ اپنا کام کرتا ہے. ایک فائدہ ایک ایڈوانٹیجز اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ میکسیمم therapeutic concentration. دوسرا اس کا ایک بینیفٹس ایک ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ میکسیمم therapeutic concentration. یعنی یہ میکسیمم کا مطلب ہے کہ میکسیمم therapeutic concentration achieved by intravenous administration of a drugs. جب ہم ایک دوائی کو انٹراوینس دیتے ہیں آئی وی دیتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے 100% جو ہے اپنا کام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تھراپیوٹک مطلب کیا ہے؟ اس کے فائدہ جو ہے بینیفٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں 100% اس میں یہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تیسرا یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ ہائی irritant drugs may be given parenterally جو ہے یہ ہائی irritant drugs ہم بھی دے سکتے ہیں لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اس کو سولوشن میں دینا چاہیے. سولوشن اس کے لیے مسٹ ہے. اس کے لیے سولوشن مسٹ ہے. فار ایگزامپل ڈیکلوفینک سوڈیم اورین انجیکشن آئے ہیں یا ڈیکلوفینک سوڈیم آج کل جو ہے لوگ غلطی میں ڈیکلوفینک بھی انٹراوینس دیتے ہیں تو اس کی بہت بڑی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کے نقصانات ہیں. لیکن اگر اورین ایک انجیکشن جو ہائیلی ایریٹنٹ انجیکشن ہے، پینفل ریئیکٹیو انجیکشن ہے تو اس کو پھر سولوشن کے فارم میں دینا چاہیے. تو ہائیلی ایریٹنٹ ڈرگز جو ہے وہ بھی ہم اس روٹ سے دے سکتے ہیں انٹراوینس سے. اور اس کے ساتھ ہی لارجر ڈوزز آف ڈرگز may be given through IV route. انٹراوینس روٹ کے ذریعے جو ہے ہم بڑی مقدار میں ایک ڈرگز کی بڑی ڈوز جو ہے ہم دے سکتے ہیں. تو اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور اس سے سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ اس کی بایو اویلیبلٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ 100% ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جب آپ ایک ڈرگز جو ہے فار ایگزامپل سپوز میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ایک انسان کو ہیومن باڈی کو آپ 500 ملی گرام ڈرگز دیتا ہے
या देते हैं, आईवी देते हैं, तो इसकी 500 मिलीग्राम की ये इसी मकदार में टारगेट एरिया को पहुंच जाती हैं। यानी 500 मिलीग्राम इससे कम, बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, बल्कि 500 मिलीग्राम जो है ये टारगेटेड एरिया को पहुंच जाते हैं। तो इसका एक बड़ा ये एडवांटेजेस है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है। और डिसएडवांटेजेस में हम कुछ का जिक्र करते हैं। एक डिसएडवांटेजेस ये है जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि it requires a large scale। इसके लिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा लाजमी है। और आजकल जो है लोग इस आईवी लाइन को जो है उसको क्या करते हैं, उसको मिस करते हैं। और इसकी अगर किसी के साथ स्किल नहीं है, वो आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन या ड्रग्स नहीं दे सकती, तो नतीजे में वो क्या करती हैं, नतीजे में वो क्या कर सकती हैं, पेन, सीवियर पेन एंड सेलुलाइटिस। जहां भी ये इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ वो वेन जो है उसको काटते हैं, गलत तरीके से काटते हैं, और उसके नतीजे में बैरूनी जो वेन या वेन के ऊपर, वेसल के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यूज है, सेल है, उसको क्या होती है, इन्फेक्शन होती है, और वो जगह सियानोज यानी ब्लूइश होते हैं। उसके नतीजे में सेलुलाइटिस डेवलप होते हैं। तो एक दूसरा नुकसान ये है इसका। तीसरा नुकसान इसका ये है कि it is non-recoverable। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक इंसान को ओरली एक ड्रग्स देते हैं, तो अगर उसकी कोई साइड इफेक्ट शुरू हो गई तो वो ज्यादा उस साइड इफेक्ट डेवलप होने में वक्त भी ज्यादा लगती है, और साथ ही हम स्टमक वॉश कर सकते हैं, उसको आसानी के साथ वापस जो है इस बंदी से निकाल सकते हैं। लेकिन इंट्रावेनस में नुकसान ये है कि इंट्रावेनस में ये नुकसान है कि जब आपने एक ड्रग्स दे दिया तो वापस जो है इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है। इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है कि इट इज नॉट रिकवरेबल का मतलब ये है कि ये वापस जो है रिकवर नहीं होते। और साथ ही हाईली irritant drugs cannot given IV। इंट्रावेनस जो है रूट के जरिए, इंट्रावेनस रूट के जरिए जो है हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जिसके एब्जॉर्प्शन, जिसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो बहुत टॉक्सिक हो, इरिटेंट हो, तो उसके लिए सरफेस के वेसल में या मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स को पहुंचते हैं वहाँ इतना एरिया नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ऐसे ड्रग्स जो है हम आईवी जो है नहीं दे सकते, हम इंट्रावेनस नहीं दे सकते। और साथ ही ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इट requires a specific knowledge। इसके लिए जो है खास नॉलेज जो है वो जरूरी है। हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोग जो है ये बहुत कम इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि इंसान ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है, ये इंसान बहुत कीमती है, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, तो इसमें एहतियात बहुत लाजमी है। और साथ ही इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होती है कि दिस रूट has more side effect than other routes। दूसरी रूट की निस्बत जो है इसकी साइड इफेक्ट जो है वो
بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی دوسری راستے سے جب آپ اورلی دیتی ہیں یا دوسری راستے سے ڈرگ دیتی ہے تو اس کی نسبت جو ہے اس روٹ میں نقصانات جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ہم سائیڈ افیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ ناٹ سوئٹیبل یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے. ناٹ سوئٹیبل فار سولوشن not suitable for solution and irritable and irritable for many substances. یعنی یہ روٹ ایسا ہے کہ کچھ ڈرگز اس کی اریٹیبلٹی اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سولوشن میں بھی آپ دیتے ہیں تو پھر بھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹاکسیسٹی. تو یہ تھا ہمارا پیرنٹل روٹ کے سائیڈ ایفیکٹ, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جو ہے وہ دوسرے روٹ کے بارے میں انشاءاللہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم بیان کریں گے. Thank you so much for watching my video.